یہ چھ آکاشوانی شےٚ بجے تہٕ 15 سپد خبرن ہند بلٹن ہیتھ چھس بہ ریاض حاجنی گۄڈٕ خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. ملکن کوٚر پہلگام دہشت گرد حملک اکھ ؤری مکمل کرنس پٮ۪ٹھ متٲثرن خراج عقیدت پیش. صدر جمہوریہ، نائب صدر جمہوریہ تو وزیر اعظم سند دہشت گردی ہند مقابلہ کرنک عزم. ترقی یافتہ بھارت بناونہٕ باپت وزیر اعظم نریندر مودی سند سول سروینٹن کوشش کرنک تاکید. جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر سند دٔسۍ سامباہس منٛز 2 کرور رۄپین ہٕنٛدِ لاگتہٕ اکہِ نوِ صنعتی یونٹُک دٔسلابہٕ تہٕ بُترٲژ ہُنٛد عالمی دۄہ آز. خبر وستار سان. بائیسرن پہلگامس مز پتمہ وری دہشت گردانہ حملس گو آز اخ وری پور. پتمہ وری ازکہ دہ جنوبی کشیر ہندس پہلگامس مز دہشت گردی ہندس اکس حملس مز 96 نفر یمن مز زیادہ سالین ہلاک کرنے آمت. مارن آمتین نفرن خراج عقیدت ادا کرنے باپت آواز پہلگام لیدر دریاو کس بٹس پہ اخ یادگار تعمیر کرنے. امہ حملک جواب دنہ باپت اس بھارتی فوجن پتمہ وری 6 تو 7 مئی درمیانی رٲژ آپریشن سندور شروع کورمت. صدر جمہوریہ درپتی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن تو وزیر اعظم نریندر مودین یمن مارن آمتین نفرن تہذ گۄڈنچ وار ؤری پہ خراج عقیدت پیش کورمت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ ون صدر جمہوریہ دہشت گردن ہندس حملس مز موسوم شہری ہلاک کرنک معاملہ سان ذہنن مز نژان. تمو وون ملک دہشت گردی شکست دن باپت ڈٹتھ. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن پنس پیغامس مز وونمت ات حملس مز مارنہ آمت نفر ین پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یاد تھاونہٕ. تمو وون درست ملک دۄکھٕ زد عیالن سۭتۍ پھیٚکہِ سۭتۍ پھیُک رلٲوِتھ استاد. وزیر اعظم نریندر مودین تہ مارنہ آمتین نفرن خراج عقیدت پیش کران وونمت بھارت جُکہِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ دہشت گردی برونٛہہ کنہِ تہٕ دہشت گردن ہٕنٛدۍ ناپاک یرادٕ یِن پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ناکام بناونہٕ. ہوپٲرۍ یورپی یونینن تہِ پہلگام دہشت گردی حملُک اکھ ؤری پوٗرٕ سپدنس پٮ۪ٹھ شہیدن گٔمتین نفرن خراج عقیدت پیش کوٚرمُت. ہوپٲرۍ جموں کشمیرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن تہ پتمہ وری 22 اپریل پہلگام دہشت گردی ہندس حملس مز مارنہ آمتین بے گناہ شہرین خراج عقیدت پیش کورمت. تمو متاثر عیالن ست یکجہتی ہند اظہار کورمت. گت برس 22 جون کو پہلگام میں جن لوگوں کو شہید کیا گیا تھا ان کو میں اپنی شردھانجلی ارپت کرتا ہوں اور یاد بھی دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو ماتاؤں بہنوں کے سندور کی طرف آنکھ اٹھانے والے کو بھارت بولتا نہیں ہے، انہیں سزا دیتا ہے. اکس پیغامس مز ون تمو سرکار جموں کشمیر مز دہشت گردی نیال گالنہ باپت ڈٹتھ. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ تہ مارنہ آمتین نفرن ہندین گھر بٲژن ست ہمدردی ہند اظہار کران وونمت پورٕ قوم دہشت گردی تو تشددک مقابلہ کرنے باپت یکجا سپدمت. سری نگر میڈیا نمائندن ست کتھ کران وون تمو یتھ واقعہ رکاونہ باپت ین پرٛٮ۪تھ ممکن قدم تل. ہم سب آج بھی ان کے غم میں شامل ہیں. ہماری مکمل کوشش رہنی چاہیے ہم سب جو حکومت میں ہیں کہ اس طرح کے حادثے جو ہیں کبھی دوبارہ نہ. ہماری کوشش ہے کہ حالات ٹھیک رہیں. یہ صحیح ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے ابھی بھی پہلگام کے حملے کا ٹورزم پہ تھوڑا بہت اثر رہا ہے، لیکن جیسے جیسے سیزن بڑھتا جا رہا ہے ہمیں امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک لوگ جو ہیں وہ جموں کشمیر آئیں گے. دوران آز پردیش بی جے پی طرف پہلگام شہیدن ہندس یادس مز ریلی کڑنے یتھ دوران متاثر عیالن ست یکجہتی ہند اظہار کرنا آو. سن نمائندن خبر دِژمٕژ ریلی ہز قیادت کر بی جے پی سینئر لیڈر صوفی یوسفن. آکاشوانی نیوز سری نگر سے کتھ کران وون تمو 22 اپریل 2026 کو ان شہیدوں کو ہم نے یاد کیا جن شہیدوں کو بائیسر ویلی میں آتنکوادیوں نے گولیاں چلائی. آج ان شہیدوں کے دن میں ہم نے یہاں ان کو شردھانجلی پیش کی. ان شہیدوں کے یاد میں پرامن کالا دیوس کے طور پہ ایک جلوس نکالا پورے اننت ناگ میں. ان آتنکوادیوں کو ہم نے میسیج دی کہ جموں کشمیر بدل چکا ہے. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر صدر جی ایم شاہین پہلگام حملک اکھ ؤری پورٕ سپدنس پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن خیالن ہُنٛد اظہار کران ووٚنمُت آز چھِ أسۍ اتھ حملس منٛز گٔمتٮ۪ن یاد کران. تمو ووٚنمُت امہِ قٕسمٕکۍ واقعہ گژھِ نہٕ دُبارٕ پیش.
یہ ایسے گاؤں ہے جو ہمیں پڑوسی ملک نے دیا ہے اور ہمیں مجبوراً آپریشن سندور کرنا پڑا. اس چیز کو جو شہید ہوئے اس وقت پہلگام اٹیک میں ہم ان کو بھول نہیں سکتے. جہاں تک ہماری سرکار کا سوال ہے, ہماری گورنمنٹ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں نریندر مودی سرکار کو جنہوں نے کچھ ہی وقت کے اندر اس کا بدلہ لیا. وزیر اعظم نریندر مودین سول سروینٹن پر زور دیتمت تم گھن ملک ترقی یافتہ بنانے باپت پنہ کوشش جاری تھونہ. سول سروینٹن ہند ناو اکس چٹھ مز کر وزیر اعظمن تہذ کام تسلیم تو دتک کرم یوگی سادھنا سپتاہس مز پور شرکت کرنے باپت سول سروینٹن مبارک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپن ایران ست غیر معین وقتس تام جنگ بندی ہند اعلان کورمت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ ٹرمپن وونمت امہ ست میل امن مذاکرات جاری تھونس مز مدد. جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وونمت بدل ونیو حالاتو تو وزیر اعظم نریندر مودی سن قیادت جموں کشمیر باپت اخ نو تقدیر رقم کورمت. سامباہس مز 2 کرور روپین ہند لاگت تیار کرنے آمتی ایورڈی انڈسٹریز انڈیا لمیٹڈ کے نوِ صنعتی یونٹک اطلاع کران وون تمو وزیر اعظم سند نظریہن اکہ خوشحال جموں کشمیر خواب حقیقت مز تبدیل کورمت. منوج سنہا وون امہ یونٹ ست میل مقامی روزگارس پوچھر تو زنانن تو نوجوانن میل جموں کشمیر چہ اقتصادی ترقی مز حصہ نین باپت اخ موقع. آج کے اس کارکرم سے ایک سندیش دیا گیا ہے کہ پڑوسی ملک کی فیکٹری میں جہاں آتنکوادیوں کا اتپادن ہو رہا ہے وہیں بھارت کی فیکٹریاں راشن نرمان میں جٹی ہوئی. 200 کروڑ روپے نویش کے ساتھ شروع ہو رہی ایور ریڈی کی یہ ادیوگک اکائی ایک میل کا پتھر بننے والی ہے جو اوسر کو اپنانے, راشٹر کی سیوا اور یہاں کے ناگرکوں کے بھوشیہ کو روشن کرنے کے لیے سدیو تتپر رہے گی. شاہ باغ, کٹھوا, جموں یا کشمیر کے بھی انیک حصوں میں ہم جس طرح کی ادیوگک کرانتی دیکھ رہے ہیں وہ نئے جموں کشمیر کا ایک جیونت پرتیک ہے. پچھلے 4-5 برسوں میں جس طرح سے ادیوگک وکاس آگے بڑھا ہے وہ کیول آرتھک آنکڑوں کا وشے نہیں ہے بلکہ ہمارے سماج اور پورے جموں کشمیر سنگھ راج چھیتر میں پریورتن کا ایک پربھاوی مادھیم بھی بنا ہے. دوران ہز لیفٹنٹ گورنرن آز جی ایم سی جمک دورہ کرت تت ادھمپور حال کس حادثس مز زخمین خبر اتر. اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وون تمو ہسپتال انتظامیہ چھکہ لدن بہتر علاج واتنانے باپت ہدایت دن آمت. وزیر اعلیٰ عمر عبدالہن تہ پتمین دہن ادھمپور حادثس مز متاثر سارنی علاقہ عیالن مکمل تعاون دنچ یقین دہانی کران ین ولس وقتس دوران یہ حادثہ رکاؤنے باپت سخم قدم تلنے باپت وونمت. تم جی ایم سی ادھمپور ات حادثس مز چھکہ دٲب گمتین نفرن خبر اتر ہینہ باپت گمت. جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانہن کور آز جمع کیاہن عوامی وفدن ست ملاقات تو دتک کنڈی علاقن مز آبچ قلت دور کرنے کین اقدامن پہ زور. خبر چھو تھی آکاش وانی پہ بوزان. آج بترس ہند عالمی دہ منانے. ازکہ دہ بترس تحفظ دن تو یہ مختلف نقصوں نش پاک تھونے باپت مختلف قدم تلنے. یم وری امہ دہک موضوع اور پاور اور پلینٹ یت مز قابل تجدید توانائی کن خاص زون دن امہ دہ کی حوالہ وون عالمی شہرت یافتہ ماہر ارضیات اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہند وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشون آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران. اس سال خاص توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ ناؤ لیٹس ٹیک ایکشن. جو آج ارتھ ڈے منایا گیا اس میں ایکشن پر زیادہ زور دیا گیا. کار پولنگ, رینیویبل انرجی ہم یوز کر لیں, یا دن میں ہم بجلی کے بلبز بند کر لیں, یا واٹر کیسے کنزرو کریں گے, یا پولوشن کو کیسے روکیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی ایکشنز اگر ہم کریں گے تو اس کا جو اثر ہے وہ ہماری مدر ارتھ پر پازیٹیو پڑے گا, اور اس سے ہماری بقا کے لیے بھی ٹھیک ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ ٹھیک. امہ دہ کی حوالہ دیت ڈائریکٹر جنرل نیوز سروسز ڈویژن آکاشوانی دھیرج ایم ککاڑیاہن آکاشوانی بھون نئی دہلی مز افسرن تو باقی ملازمن تمام قسمچ توانائی ذمہ دارانہ پہ استعمال کرنک حلف. ات موقع پہ آو ماحولیاتی توازن ڈنجہ تھونہ, آب بچانہ تو قدرتی ذخیرن پوچھر دنس کن زون پھرنے. انوائرمنٹل پالیسی گروپ یعنی ای پی جی کو دو قانون ساز رکنو جنگلی حیات محکمہ ریونیو تو آبپاشی عہدیدارن ہز اکہ مشترکہ ٹیمہ کور آز ہائیگام ویٹ لینڈ ریزرور کو دورہ تو ہیتک تتہ کنزرویشن اینڈ مینجمنٹس متعلق جامع ایکشن پلانس پہ عمل آوری ہندس پیش رفتس جائزہ. ات موقع پہ وون ووگر کرک ایم ایل اے عرفان حفیظ لونن.
जब फ्लड्स आता है उसके साथ माड़ होता है तो वो इस रख में चला जाता है जिससे सिल्टिंग हो जाती है। तो रख जो है उसमें जो विलो आप देखेंगे तो युत गड़ हुर गम 4-5 फुट, इसलिए ये रख सदा सास कुनाल ये गोजबोग ब्याक हपर हारताल ब्याक यपर हाईगाम करो ये डाइवर्शन, मगर सोन अत मज यह प्रोजेक्ट बनोमुत गोल टैंक गोजबुक हाईगाम हारताल तक लूकन हूं बूजन तमन तजा गि। दौरुक मकसद बावान वुन EPGE के कन्वीनर फैज अहमद बख्शियन। जो वेटलैंड में 10 से 15 फुट तक सिल्टेशन है जो 2014 के फ्लड के बाद आए, उस पर काम शुरू किया जाए। ये 1 साल 2 साल में नहीं होगा, अगर शुरू किया जाए तो कभी न कभी ठीक होगा। और ये जो हाईगाम वेटलैंड में जो बालकोल और निंगली से पानी उसमें आता है और अपने साथ काफी सिल्ट भी लाता है, उसका सजबाब किया जाए। जम्मू कश्मीर नश की बित्त निश पाक करने बापत अकिस हतस दोहस पे मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियानस तहत सरगर्मी जोरन पे जारी। अमे हवाले पेश लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुंद यह पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। यपुरचू कशीर हिंद IGP VK बिरदियन वोनमुत जे अमे बिद्दुक मुकाबल करने बापत पुलिस प्रथ मुमकिन कदम तुलान तो अत मज मुलविस नफर कापिर रटने बापत ती कदम तुलन। आकाशवाणी सत अकिस खुसूसी इंटरव्यूस मज वोन तिमो। जहाँ तक कश्मीर जोन का सवाल है, इसमें सभी जो सबऑर्डिनेट फॉर्मेशंस हैं उनको सख्त अहकामात दी गई हैं कि इस नशा मुक्त अभियान के दौरान ज्यादा से ज्यादा अपनी कार्रवाई को इंटेंसिफाई किया जाए ताकि जो समाज में मंशियात की प्रॉब्लम फैलाने में जो मुलव्विस लोग हैं इनके अगेंस्ट एक स्पेशल ड्राइव चलेगी जिसमें इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हल्का अदब सोनावारी हंद सरपरस्त मारूफ अदीब तो नकाद सोनावला नियाज गई आज सुबह हजन रहमत हक तहस रहमत हक सपदनस पे अदबी मरकज कमराजिक सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी, सदर मोहम्मद अमीन भट्ट, हल्का अदब सोनावारी, दायरा अदब दिलना, वहाब कल्चर सोसाइटी हाजन तो कहियो शख्सियतों तो अदबी तंजीमों दोकुक इजहार कोरमुत। यमो बाकी शख्सियतों तहस रहमत हक सपदनस पे दोकुक इजहार कोरमुत। तिमन मन रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन, जम्मू कश्मीर कल्चर अकेडमी हिंद सेक्रेटरी हरविंदर कौर, एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम ते शामिल। श्रीनगर हवाई अड्डस पे आजमन हज रवानगी रित पे जारी। तोह पाव जे यहस जम्मू कश्मीर हज कमेटी दस जम्मू कश्मीर पे 4700 आजिम हजुक फरीज अदा करान। आजमन हज सहूलियत बापत हज इंस्पेक्टर हज अख टीम रवाना करना तो आजिम हेकन कुन त मदद बापत सऊदी अरबस मज यमन सत राबत कायम कर। अमे हवाले वोन जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी हिंद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशियन आकाशवाणी सत कथ करान। अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है जो हमारे इस साल 32 के करीब जा रहे हैं स्टेट हज इंस्पेक्टर। हर 20 बिल्डिंगों का एक ब्रांच ऑफिस रहता है जहाँ पे जो डेपुटेशन पे जहाँ स्टाफ जाता है, चाहे वो मेडिकल की हो या एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन की हो, वो वहाँ पे रहते हैं। अगर हुज्जाज किराम को कोई भी परेशानी होती है तो थ्रू SHI यानी इंस्पेक्टर जो हमारे स्टेट का जाता है उसके लेजान से वो असिस्टेंट हज ऑफिसर तक या उस ब्रांच तक पहुँचाई जाती है। कोशिश की जाती है कि हाजियों को कोई परेशानी दरपेश न रहे। वादी कशीर हिंदन बिजली सारिफन बिजली बिल कम करने तो तिमन बेहतर सहूलियत याब थावने बापत सरकारन PM सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना शुरू करमज। श्रीनगर जिलस मज स्कीम मोहसर पे अमलान यवान। अमे हवाले वोन श्रीनगर जिला तरक्की कमिश्नर अक्षर लाबुवन मीडिया नुमाइंद सत कथ करान। आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि हम डिस्ट्रिक्ट के हर एक कंज्यूमर को ये बताएं कि जो फायदा इन 5000 हाउस होल्ड्स ने लिया है उस फायदे को आप भी एक बार कंसिडर करिए। कुछ हमारे कंज्यूमर्स आए जिन्होंने बताया कि पहले बिजली का बिल 1500 आता था, रूफटॉप्स के बाद 400 रुपए। माने एक कंज्यूमर को, आम परिवार को डायरेक्ट बिजली का जो बिल है उसमें 1000 रुपए का मुनाफा हो रहा है। तो ये मुनाफा हम हर एक इंसान तक क्यों ना लेके जाए। तमिलनाडु असेंबली चुनावन तहत वाहिद मरहलस तो मगरबी बंगालस मज गोडनिच मरहल वोटिंग बापत सारी तैयारी मुकम्मल करना तमिलनाडुस मज इन पगह 234 असेंबली हलकन मज वोट त्रावन येल जन मगरबी बंगालस मज अत मरहल साथ 14 जिलन मज 152 सीटन पे वोट त्रावन यिन।
IPL مز لگہ آز شام 7 بجے لکھنؤ شری اٹل بہاری واجپئی ایکانہ کرکٹ سٹیڈیمس مز لکھنؤ سپر جینٹس راجستھان رائلز ست مقابلات رات ہارنو حیدرآباد أکس میچس مز سن رائزرسن دلی کیپٹلز 27 رنو ست. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند شام 7:30 بجے سپدو بیاکھ بلٹن حاضر. دیو توتام اجازت. خدا حافظ.